তিনি সাংসল কাইসার সানমতি খয় হাঙ্কর পদ্মবিল ব্লক টুয়েল রামচন্দ্রকা টিপ্রা মথানি লোয়া জিংবাই কাইসার ডেপুটেশন জাখা তিনি ফুংনি দামজিসা হাইতামপ্রো বাজার বরে সাবজনালি সিমি লাহার হিমবতক খাইমানি বিশিংতই পদ্মবিল ব্লক ডেপুটেশন জাখা ফাইমান জাখা বরম গনাং এমডিসি রবীন্দ্র দেববর্মা ওয়াইটিএফ টিডব্লিউএফ সেন্ট্রাল কমিটিनि অবনি আদর হিমবতক ফাইমান জাখা গোबां लोकरक बाहायनो सानमुरुनि बिसिंखौ ओंखा लामा हामिया दाक्ति सारामनानि रेगानि सामं माया आंमानि दाक्ति रिदानि फेरां जातिनि जोंजाल गाहाम दिनि सेब मानिया खबै काइचार सानमुनति सानमु सानजाका पान्डाव कगनो थांदनि बरम गोनां एमडिसि रबीन्द्र देबबर्मा साका रामचंद्रघाट त्रिपुरा ब्लक कमिटी बाय सिंतिनर पदवी ब्लक डेपुटेशन मारेखा बेलाखायनो खा दुई न मारेखा कारण जों नायनायखा ताबुंनि बीजेपी आईपीएफ ति हापांग जे पाब्लिक नि चिनी तिप्रासा आमचायो जों जे नायनायखा जे बरक 3.5 बছর 25 बছर बामफ्रन सामानि यागुलो फानो चिनी पुइलानो जों नुजाखा चिनी थांलायसु जे लामा चिरमो बिराट एक 17टा विलेज कमिटी ओ जों नायनायखा जे लामा बेलाखेन हामलिया एवं आबो जों मुखि अनेक बार जानो जाखा चिनी बरम गोनां ताबुक चिनी एम बबो टाइम टू टाइम फै बजानोखा किन्तु कामे काम किछु खायजागलिया आबन बागै जों दिनै भिडिअ साइमनो साका दाक्ति लामा नों PMAJY फानंथं अथवा PWD फानंथं जे साकाबन दाक्ति अ लामारनो खायमारनाय आबो तै जों अनेक खन कक सालायका बो ताव जत जागानो सिटि सिने आबो बकक रेखा आबो आइकेनो रेगा ताव फानो जों अर नाय रेखा बनो सेका 30% फानो काबार नियाको किन्तु तिनी एप्रिल मे जून जुलाई आगस्ट सेप्टेम्बर साइथांगाकाय तिनी प्राय 6 मास कासि ओ 50% गानि कक्टमना जागा 30% पुनियाको बने बागै साका दाक्ति खायै जों डिमान्ड खायनाय चिनि डिमान्डनि मुताबिक रेगानि काम खायनांथुं काम रेनांथुं एवं रेगा जे मजुरि रेगा खायनायनि जे रां रक आबो जेनो सठिक समय सठिक भाबे रेजांनांथुं आबो जेनो जोंनो आपति रेगा रां थाने हयरानि थाखा जाथु अबंगाचिनि दाबि तारपरे ताबुक जों नुखा 2011 साल सोशल सार्वे खायै जे नक सकैबेखा मैक्सिमाम विलेजत 200 300 बा 250 बा 150 का फायजा किन्तु आ जागा ताम नुजाखा जे गाइडलाइन नि बुंरिवै गोबां मानसिनि बरंनि नक माननानि कक्टमनि मानियाबो खायजाखै दङ अर पलिटिकली बरगर जोंनो जेखाने चिनी मानता चिनी बुमुं तंमानि यागुलो फानो चिनी विशेष के तिप्रा मथा खायने रंनि बुमुंनो बाद्रुय पलिटिकल फायदा नाना बागे बरक चेष्टा खायतंगो जों साकामो अब नक जे फायमानि म आबो सठिक तदন্ত खायै যারা উপযুক্ত পরিবার বর্ণরিনানি থম আর যদি রিয়াংকাই जों কিন্তু অবনি বাগে চিন্তাবো আন্দোলন কতর খাইনাই হয়তো আন্দোলন গণতন্ত্রनि বাইরে ফাংথামন इलेक्ट्रिकल निकक्तो ताई साइला परीक्षा तिप्रासा आमचायो नखा समुइ वाति किसा वाकाइनो सारा दिन बागे कारेन्ट फाया साप ताकाइसा बागे तामो तिनरत करै इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेन्ट तंगाका पावर डिपार्टमेन्ट तंगानो को काम साइ मालाइकामु जों अनेक समय जों लाइनमेन नमाया खालासिर नमाया टेलिफोन खाइके सुइच अफ खाइ दङ एजुरक DGM रक माने तिनि कामी आमचायो जों जे आनिर वाटार साप्लाइ दङ मिनि टिउबवेल दङ थिं मतो अर तुइसिं मानिया गने बागै जों साका ताबु म तुमानि जरावो रुगङै तंगान जरा COVID-19 कोरोना भाइरास नि जरावो रुगा रुगि कामियो जत्त नगनो कुलुम आजाका कारेन्ट जुदि करिं नखाय जोंबो सो कष्टमान आबनि बागै जों भिडिअ साइमनो साका दाक्ति खायै म कारेन्ट डिपार्टमेन्ट नबो किन्तु बरफ पुंगमा खायनाय इयाखाय जों प्रत्येकति एलाकानि कारेन्ट अफिसनो जों किन्तु तालारिनाय सरकारबो जों संग्राम खायनाय मारिनाय पहर मुराव 24 घंटा तंगै आनर 1 घंटा 2 घंटा तंगै आबो भाइमान खुवायो जरि 24 घंटा 1 मिनिट फनो जरि लुड शेडिं या आनर सारा बसर भाइकै कुनियानि पाहार अञ्चल कामी आमसाय खै आबो बरनि फाइकाबो मन हनो बञ्चना मन हनो जोंनो थकक मानि आबो आइकेन एग्रिकालचार ताक्लाय वाति कम माइमा बललाया हाहाकार जोंनि कामी आमसायनि जत तुइसा तंमानि आजागाव मिनि सुइस गेट दिखांकाय ताबुक जे FFC 15 फाइनान्स कमिशनर जे रां तंमानि जे रां फाइमानि स्टेट गभर्नमेन्ट यागो ओ रां ब्लगर हरजाका SDM हरजाका आ रां बायनो जों 15 फाइनान्स कमिशन बायनो मिनि सुइस गेट खायै
জায়গা जों पाम बायफान तैरि मानखामो अ पाम सामनि यागो एग्रिकालचारनि यागो पावर टिलार सामनि यागो एग्रिकालचारनि यागो एग्रिकालचार जे समस्त स्कीम फाइमानि आबा मैक्सिमाम समय जों ताम नुजाखा वाइ सारा पान्डे नारग्रा सारा पान्डे आम्रा पलि पान्डे निनि उ थाजुक सारा पान्डे आबा बेस चेयरमैन व्यक्तिगतভাবে बिनि पावर न फुनुगुतुम एडिसि एलाकानि पावर एडिसि मारनाय सिनि कखायछि एडिसि एलाकानि जे डिपार्टमेंट जे फाइमानि आबु मारनाय आबुनि लगे लगे जों साका अमायके जों मारनाय आबुनि परे जोंना ताम जगा तुइ गाहाम आरो साबमार्सिबल सब रिमानो डिप टिउबवेल रिमानो मेनि डिप टिउबवेल रिमानो गाम থেকে পাহাড় অঞ্চল আর যে আছে বড়মুড়া কিনার কিনার হাতে কতর কিনার কিনার কামিয়াম চাই তুই মানে গোबां মান দङ তুই গ্রৈ তাকফানো जों ও তুইসানি তুইন হারে তুইন मा दङ আবনো তুই जों সাকা দাক্তি দাক্তিকে যে পারাও তুই মানে ইয়া বङ মারনাय ইয়াখাय গাড়ি বাইফানো नों बरङ प्रत्येक मासे मासे डेली बरङ तुই তুই तलांगै साप्लाइनि तुই तलांगै बरङ तुই मारनाय आबो वाइसा थांगै 2 दिन 3 दिन पर थांगाखै इंगला आबनो जों साका आबो कोन मते इंगला তার পেনশননি ব্যাপার পেনশন বামফ্রন্ট সরকার পাইমানি পরে তাইবা রাম সরকার ফাইকা বিজেপি আইপিএফটি সরকার প্রায় ৪৯,০০০ মতো বড় ক্যান্সেল করিকা যারা বিরোধী খাইনে পেনশন বন্ধ করিমা পরে চিনি বিরোধী রকম চিনি খোকা আলগে তীব্রা মতা এডিজো হাপাং ফাই পড়তে বকসিম করাখাই চিনি খোকা আবন পড়তে সেতলাং জাকা কিন্তু লাং জাকফানো পলিটিক্যালের কারণে অরও যে সিটিপিইউ নি যে অফিস নি ফাইল অরনি বিএসসি চেয়ারম্যান নানাই বনি বরক সিমিছে রিলু বনি বরক সিমিছে রিও নিনি তাউরন্দি ফুড পিজি প্রায়োরিটি গ্রুপ সেন্ট্রালি প্রায়োরিটি গ্রুপ দুইটা কামাই রুমনি আ ফাইমে পঞ্জাব তুই পর্যন্ত করি রবাই এই জরন বিএসসি চেয়ারম্যান আসছেন ঠিক দङ ভাগ্য সম্ভব আবো আ ভাগ্য না করি রং তুই ভাগ্য আসছেন ঠিকমান जोंहाबो जों भाग्य सज्जं নাই মনি বাগানে जों সাকা তাবুক তাইবো দরকার সতলাং দङ কিন্তু जोंनो आमिन কি ফবতে ফবই পাবলিক নো বসায়া অর বসায়া ও এফএফসি নি রাং 15 ফিনান্স কমিশনার রাং বিদুনিয়াগো তংনা কক তাঙ্গই ngoni yago tongnai বিএসসি চেয়ারম্যান yago তো বসাবো ব ডিএম দা বর তংই খখগিনাই নিনি ও এআরডি নি ববনো ফরেস্ট নি ববনো কয়দিন তংনাই ব পাবলিক যখন খুবুং থাঙানো আপু কিন্তু আং অবনো অনুরোধ খানে তিনি নং মিডিয়ানি বিসিংতি প্রশান্ত বাবু অরেঞ্জ যেহেতু চেয়ারম্যান আং বড় সানাই ইকুয়ালিটি মন যত নিনি বড় নন বড় বুঝু হয়তো নিন দল তিনি ক্ষমতা ফাইলিয়ে দিছিও কিন্তু পরবর্তী সময় অভরক নং কাম নাঙাই বলে বুট নিবাকে বনতিছি নং রাজনীতি থাঙাই অ রাজনীতি সপ্তম তিকিগ্লা টংলাক বনি বাগান जों বনো অনুরোধ খানে আমতি টাং থুং আবাহাই পেনশনে হাইন তারপরে চিনি ভিলেজ কমিটির যে ফাংশন और तो कंट्रोवर्शियल खाय तंखा राज्य राजनीति को ताम खाय तंखा बरो इच्छा खालायसे जोंनो पावर सिलिया अरे 80 বছর एडिसिनि যত ক্ষমতা एडिसिनि यागो अरनि वा कंसेप्ट लांनाबो एडिसि नि पावर मा दङ अरनि कायसा गुदाल तलांनाबो गुदाल बांनाबो एडिसिनि तावके चिनि रेजोल्यूशन जेपर काम नांलियाबो विलेज सेक्रेटारि मीन्स नाम्बा विलेज सेक्रेटारि मीन्स नबो एडिसिनि खरकसा प्रतिनिधिसि bonus le tuyi শয়তানি খাইयै ও আবরক কিছু কিছু ভিলেজ সেক্রেটারি রকম যত ব্লগন সুনুখা বরক আগিনি আ বরক বাই রাজনীতি থিনা বাগৈ নিনে ও বক্স কালবার ফান্ডে ই ছলিং নি ফান্ডে বিভিন্ন কু নক নি ফান্ডে কিসা মিসা তু পাইস কামাই খাইনা বাগৈব বরক আমতি কে চুনো রাজনীতি থুঙ্গু আবো বন্ধ কামা খাইনাই যদি চিনি ভিলেজ সেক্রেটারি রং অনুরোধ খাইনাই আর পিএম রং অনুরোধ খাইনাই ওয়াইকে যদি বরক যদি খাইয়াকাই এডিসি এলাকানি যত ক্ষমতা এডিসি নিয়াগন তংনা নাই বিএসসি চিনি বিসি অর্থাৎ ভিলেজ কমিটি নিয়াগন মাতং নাই অবঙ্কা চিনি তিনা angkai sarno video bai malai ma pora video nong tam kok sar hoga ভিডিও খুব जों বাই পলাইটলি খুব কাহাম না সাকা চিনি অর তো চিনি যত লিডার তো ববাই খুব কাহাম পরিচিত जों অর ফাইনার এগা বতাও যত ডিপার্টমেন্ট ওয়াই সিটি সিমেনি ইয়াগুলো ফানো जों যদি ন जों নাইনে এক মাস বড়জু এক মাস তি পরে পরে কোনো কার্যকরী যদি নিয়াঙ্কাই जों কিন্তু চিনি সভা কিন্তু কতর নাই আফ্রুমকাই সরকার কোনো বেসামাল থানে আইছি जों ঘেরাও খাইনাই ভিডিও ন ঘেরাও খাইনাই চেয়ারম্যান ন ঘেরাও খাইনাই বিভিন্ন অফিস কারণ অব চিনি মানতাই চিনি রাইট মো চিনি অধিকার ন जों কোনো মতে ফানো আসে হেলেংস সাকা जों ইয়াকানে রেখলাম অবন চিনি আসল ক जों ভিডিও সাকা ভিডিও বচিন মন দাবিনো যুক্তিগতা কোনো ফানো অযুক্তিতা বিক্রি अब পাবলিক নি ডিমান্ড अब আই ব্যক্তিগত ডিমান্ড ইয়া সুয়েল ডেভেলপমেন্ট ডিমান্ড ইয়া
Tini orang presiden demand ya, tini orang bikas bacin leader demand ya, demand kau sarata, 17 village committee ni kesah kupur kormo tongai jatuh ni demand, lama kai jatuh ni bagino, Mumbai bagus ni hari. Awan pertanyaan bisa menjawab. Soalnya aku tidak cakap dengan selesai. Aku sudah. Kalau mereka sudah disatukan.